जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मान चैनल में स्वागत करुच्ची। देखंतु बंधुगण आज विषय वस्तु संपूर्ण अलग। आमे जो रोजगार करुचंती कर्म क्षेत्र बा जेतिकी रोजगार करुचंती आमे कोनोसी सेविंग करि पारुना कहीं आम पाखरे टंका बंचुनी बा आमे गोटे भी पैसा बंचई पारुना जोटा कि किसी सेविंग करिबा बा भविष्य आमर सेटार काम लगी पारे। तेणुक आमे कौन भूल करुचंती बा कौन आमे करुचंती जोटा कि पैसा इनकम करुचंती किंतु तादर गोटे पैसा आपण बंचई पारुना तार कारण कौन हो पारे। देखंतु बंधुगण आपण जिते इनकम करंतु ना कहीं मु प्रथम रु केतोटी वीडियो रे कहि आसीची आपणकर खर्चर गोटे बजेट आपण बनातु। बजेट मतलब आपण गोटे लिस्ट तैयारी करंतु आपणकर मासकर खर्च कौन लागिवो जोटा निहाती जरूरी आपण से खर्चटा को लिखंतु। देखिबे आपणकर गोटे बजेट तैयारी हिजबो जे एई टंका मोर मास सारा लागिवो। देखिबे ए बजेट भितरे आपण पूर्वर जो खर्च करी आछंती आपण एक्स्ट्रा कौन खर्च करंती जोटा कि पैसा बंचुनी। देखिबे ता भितरे अन्यथा किछि गुड़िए जिनिस घर को आनी थांती जोटा कि आपनकर दरकार न थाए। अन्यथा आपण माने विशेष करी कि कपड़ा 2000 टंका पाई जाइचंती आपण 5000 टंकार मार्केट सेट करि थांती। आपण जाइचंती मार्केट को 1000 टंकार गोटे बजेट किसी जिनिस किनिया ने कि देखिबे 1500 कि 2000 रो बजेट आपण करदेले एवं आपण जाइचंती धरंतु गोटे कोठी बुलीबा लगी सेठी बुलु बुलु देखिबे आपनकर बजेट आउरी बढ़ी गला आउ दी जगह बुलिया को पड़ेले। एथिरे कौन हुए आमे एईटा को भाबी पारुनु जे आम बजेट रु ए ओवरटेक करूछि। जेतबळे आपण आपनकर बजेट जो लिखिचंती ओवरटेक जेतबळे होउची सेतिरे कौन हुए आपनकर इनकम अनुसार खर्च बढ़ी जाए एवं संपूर्ण खर्च जेतबळे हो जाए आपन आ सेविंग करि पारंती। तेणु करी बंधुगण आमे बुलिबा को जिबा आमे खर्च करिबा टंका इनकम करूचंती आमे खर्च करिबा आम परिवार को देखिबा बापा माँ को देखिबा भाई भौणी को देखिबा एवं आम पिला मान को देखिबा ता सहित आमे सेई बजेट मध्यरे आमे स्थिर करिबा कम रु कम केते आमे पारिबा जोटा कि आमे सेविंग करि परिबा जोटा कि आम फ्यूचर को निश्चित भाव में सहायक हब। देखंतु लाइफ रे दीटा जिनिस निहाती करिबा दरकार जोटा कि गोटे फंड आपण इमरजेंसी घरे रहिबा दरकार। अकस्मात कार धरंतु स्वास्थ्य खराब हैला से पैसा आपन को निहाती रहिबा दरकार पाखरे जोटा कि आपण संगे संगे मेडिकल ने ट्रीटमेंट करै परिबे। द्वितीय होची किछि सेविंग रहिबा दरकार जोटा कि भविष्य रे आपन को सब बेले सहायक हो। भविष्य रे आपन का पैसा मागिबे केते बेले कार कौन हम कई भी कहि परिबेनी। एवं मुझे तृतीय पॉइंट कुए ताहले गोटे इंश्योरेंस भी रहिबा दरकार। मनीष को बंचिबा को हेले तार रिक्वायरमेंट रो आज्ञा केते बेले लिमिट नाही किंतु से रिक्वायरमेंट यही रहिबा दरकार आपणकर इनकम भितरे रहिबा दरकार। इनकम आपण जहा करिवे सबु बेले आपण चिंता करिवे 10 रु 20% आपण सेविंग रखंतु आउ जेतिकी टंका रहिला आपण गोटे बजेट स्थिर करंतु। सेई बजेट रे आपणकर बापा माँ भाई भौणी पिला छुआ एवं आपणकर स्त्री तांकु देखभाल करिबा सहित आपण को यही बजेट रे सबु किछि बहन करिया को हबो। देखा जाउची कोन आपणकर इनकम अनुसार जेतिकी आपण इनकम करूचंती आपणकर बजेट एते हाई हे जाउची। देखिबे आपणकर दरमा मिलिबार 8 दिन आगुरु आपणकर पैसा सरी जाइतिबो जोटा कि दरकार पड़िले
ଆପଣ ଲୋନ୍ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବା ଲୋନ୍ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି, କିଛି कर्ज ନେଇଥାନ୍ତି ନହେଲେ କେଉଁଠୁ। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବଜେଟ୍ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଭିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପରିବାର ଭଲ ଭାବରେ ବି ଆପଣ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବଳରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବଜେଟଟାକୁ ଏତେ ହାଇ ନେଇ ଆସିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡାଉନ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ବଜେଟରୁ ଓହରିଲା ମାନେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ପରିବାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଟେନସନରେ ରହିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇନକମ୍ କରୁଛି ମୋତେ ଆଉ କଭର କରୁନି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରୁଛି। ତାର କାରଣ ଗୋଟିଏ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ବେଫିଜୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ସେଭିଂସ ବଢ଼ିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପିଲାଛୁଆ ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଟାକି ଏ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଚାବିକାଠି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ସ୍ଥିର କରିଦେବେ ଦେଖିବେ ସେ ବଜେଟକୁ ଆପଣ 2-4 ମାସ ଚଲେଇଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, କିଛି ସେଭିଂସ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ এটা କାମରେ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯଦି ଏଇଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ସେଭିଂ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଆପଣମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯେପରି ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସିବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫରେ କିଛି କାମ ଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।